When we go to people's house, ወደ ሰው ቤት ስትሄዱ we are telling them we honor you. ለነሱ እየነገርን ነው So we እንደምናከብራቸው። go to our manager house, አላፊያችን ቤት፣ big people house, ትልቅ ሰዎች ቤት to show our respect. ለነሱ ያለንን መቀበል ልናሳያቸው። In the same way, በዛው መንገድ we came to the church ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ to honor God. እግዚአብሔርን ልናከብረው። Hallelujah. አሜን። So 1 Samuel chapter 2, አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 no, 30, chapter 2 verse 30. ቁጥር 2 It's very clearly ቁጥር says, 30 it's very clearly says, በግልጽነት ይላል if you honor me, I will honor you. God said this. ካከበራችሁኝ አከብራችኋለሁ ይላል። Amen. So we are all here to honor God. እዚህ ያለነው ሁላችን እሱ ልናከብረው ነው። So when you coming and honoring God, እዚህ መታችሁ እግዚአብሔርን ስታከብሩ Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ I ይላል will honor you back. መልሼ አከብራችኋለሁ። Amen. Amen. So surely God is going to honor you. በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ያከብራችኋል። አሜን። Second Chronicle 15 verse 2. ሁለተኛ Zaina ቆሮንቶስ Mabel. Second Chronicle 15 verse 2. If you ሁለተኛ are ዜና chapter 15 verse 15 2. ሁለት Amen. Chapter 15 verse 2. If you are with God, እናንተ God will be ከእግዚአብሔር with ጋር you. ከሆናችሁ God will be with you. እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል። If you seek God, እግዚአብሔርን ከተዋችሁት you will find God. እግዚአብሔርን ከፈለጋችሁ ታገኙታላችሁ። Hallelujah. Amen. Second Chronicle 15 2. ሁለተኛ ዜና 15 verse 2. Read. Amen. How many of you ready to be with God? Seek God. ስንቶቻችሁ ዝግጁ ናችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን? Hallelujah. Read. And he went out to meet Asa and said to him, Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with him. If you seek him, inquiring for and of him, craving him as your soul's first necessity, he will be found by you. But if you become indifferent and forsake him, he will forsake you. If you forsake, God will forsake you. If you seek, you will find God. Amen. Read. ማን ያገኘ አሳም ሊገናኘው ወጣ፣ እንዲህም አለው፣ አሳ ይሁዳና ቢንያም ሁሉ ሆይ ስሙኝ፣ እናንተ የእግዚአብሔር ጋር ትሆኑ አንተ እግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ብትፈልጉትን ይገኝላችኋል፣ ብትተውት ግን ይተዋችኋል። Amen. So it is given to you. ለእናንተ ተሰጥቷል። Decision is yours. ውሳኔ እናንተ ነው። You can be with God. እናንተ ከእግዚአብሔር You can seek God. ትፈልጋላችሁ፣ እግዚአብሔር መፈለግ You ትፈልጋላችሁ፣ will find God. ታገኙታላችሁ። Amen. አሜን። First one, አንደኛው you are coming to church ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ to honor God. እግዚአብሔርን ልታከብሩ ነው። Second, ሁለተኛ you are coming to church ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ to connect with God. ከእግዚአብሔር ጋር ልትገናኙ ነው። Hallelujah. Amen. Amen. Everybody say, I am connected. ተገናኝቻለሁ። I am connected with God. እኔ ከእግዚአብሔር ጋር I am ተገናኝቻለሁ። connected in the body of Christ. እኔ ከክርስቶስ አካል ጋር I ተገናኝቻለሁ። am honoring God እግዚአብሔርን አከብረዋለሁ። because I came to the house of God. ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥቻለሁ። Oh, this is powerful. Hallelujah. Amen. አሜን። After coming, ከመጣችሁ በኋላ after honoring, ካከበራችሁ በኋላ after connecting, ከተገናኛችሁ በኋላ now I am seeking God. አሁን እግዚአብሔርን እፈልገዋለሁ። I am asking God. እግዚአብሔርን እጠይቀዋለሁ። I am requesting God. እግዚአብሔርን እጠይቀዋለሁ። So you should know why you are coming to church. ስለዚህ ማወቅ አለባችሁ ለምን ወደ This is ቤተክርስቲያን very እንደመጣችሁ። powerful. ይህ በጣም ኃይለኛ Once ነው። you are connected, የተገናኛችሁበት ምክንያት you are blessed. ለበረከታችሁ ነው። You are free from devil ከዲያብሎስ ነፃነት because you are connected with the King of Kings. ምክንያቱም ከነገስታት ንጉስ ጋር Bible ተገናኝታችኋል። says መጽሐፍ ቅዱስ ይላል Jesus ኢየሱስ will build the church. No power of hell will prevail over the church. Amen. የገሃነም ደጅ አይኖርም። No power of hell against the church. ቤተክርስቲያንን የሚያሸንፍ የገሃነም ደጅ አይኖርም። So once you come to the house of God, ለምንድን ነው ወደ ቤተክርስቲያን የመጣችሁ? you are connected with the house of God. ከእግዚአብሔር ጋር You are connected with Jesus. ከክርስቶስ ጋር ተገናኛችሁ። Sickness power disconnected. የበሽታ ኃይል እንዳይገናኝ። Hallelujah. Amen. Sickness power disconnected. የበሽታው ኃይል እንዳይገናኝ። When you believe this, ይህንን ስታምኑ immediately you are healed. ወዲያውኑ ትፈወሳላችሁ። Hallelujah. Amen. Hey, 20 years I am standing here and preaching.
20 ዓመት ለ20 ዓመት ቆሜ እሰብካለሁ። No major accident in our church. No ድንገተኛ major አደጋ accident. እኛ ቸርች አልተከሰተም። No major operation. ምንም አይነት የቀዶ Why? የለም። Because of this understanding. ምክንያቱም ለዚህ መረዳት Just a simple understanding ቀላል የሆነ መረዳት make you a winner, እናንተን አሸናፊ make you a ያደርጋል። healer, እናንተን ተፈዋሽ make you ያደርጋል። powerful. እናንተን ኃይለኛ Very ያደርጋል። simple understanding. በጣም ጥቂት Many መረዳት። church they forgot this. ቤተክርስቲያን ይህንን Many ስለረሳ church they fail to teach this. ብዙ ቤተክርስቲያኖች ይህንን ማስተዋል So they are all having major operation, major accident, full of tension. ብዙ ሰዎች Huh? Why? አደጋ Because አላቸው፣ this ችግር understanding አላቸው። which is not revealed. ምክንያቱም ይህ መረዳት ስላልተገለጸ Hallelujah. You know this? ይህንን ታውቃለህ። Father has to reveal all these kind of secrets to the church. አባት ይህንን ሁሉ መገለጥ Everybody say revelation, revelation. Revelation. መገለጥ በሉ ሁላችሁ። Hey, what understanding you have for that you are paid. You are getting salary. What understanding? ባላችሁ መረዳት ልክ ነው ደሞዝ የሚኖራችሁ። In the Christian world, በክርስትና ዓለም what understanding you have, devil will run away. በተረዳችሁት መጠን ነው ሰይጣን ጥሏችሁ የሚሄደው። Hallelujah. Listen. If God is not revealing this to you, እግዚአብሔር ይህንን ለእናንተ ካልገለጠ devil never go. ሰይጣን አይሄድም፣ Sickness never go. በሽታም አይሄድም። Hallelujah. Listen. አድምጡ። Only this understanding ይህ መረዳት ብቻ ነው make you a winner before the devil. ሰይጣን ፊት ለፊት አሸናፊ Hey, you የሚያደርጋችሁ። are not winner before your family members. No. ቤተሰቦቻችሁ አባል መሀል አይደለም You are not አሸናፊ winner የምትሆኑት። before your neighbors. No. ጎረቤታችሁም ፊት ለፊት አይደለም That's አሸናፊ all evil የምትሆኑት። spirit and worldly people they think. ይህንን Evil people and worldly መጥፎ people. ሰዎች ናቸው ይህንን የሚያስቡት። Everybody say I am winner before the devil. ሁላችሁም በሉ ሰይጣን ፊት ለፊት ነኝ I am the son of God to destroy the works of the devil. I am the sons of God. እኔ እግዚአብሔር We are all the sons of God. ላፈርስ። We are all the sons of God, ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። chosen by God በእግዚአብሔር to ተመርጠናል። destroy the work of the devil. የሰይጣንን ስራ ልናፈርስ፣ Not to destroy the neighbor, ጎረቤትን ልናፈርስ not to አይደለም። destroy the family members. የቤተሰቦቻችን No! ልናፈርስ አይደለም። አይደለም No! አይደለም። You are called to destroy the devil and devil's power. እናንተ የተጠራችሁት የሰይጣንን Sickness and ሰይጣንና sickness የሰይጣንን power. ኃይል ልታፈርሱ ነው። Bring the የበሽታን kingdom ኃይል down to ልታፈርሱ this ነው። earth. አሜን። To bring the kingdom down to this earth. የእግዚአብሔር መንግስት ወደ ምድር እንድትመጣ ልታደርጉ By fasting and prayer, this kind of devil will leave. በጸሎትና በጾም ሰይጣን ይለቃል። This kind of sickness will leave. የበሽታ አይነት ሁሉ ይለቃል። The power of God is flowing right away to you now. የእግዚአብሔር ኃይል ወደ እናንተ ይመጣል። What is the house of God? ምንድነው እግዚአብሔር ቤት? What is the church of God? ምንድነው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን? Spiritual father and you. That's all the church. መንፈሳዊ አባታችሁና እናንተ ያ ብቻ ነው Hallelujah. Not a ቤተክርስቲያን። building. Not a building. Hallelujah. ይህ ህንፃ That's what አይደለም። Jesus said. This building I will destroy in 3 days. ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ይህንን ህንፃ The በሶስት New ቀን Testament church is not a building. ቤተክርስቲያን ማለት ህንፃው It's አይደለም። connected with your spiritual father. ከመንፈሳዊ አባታችሁ ጋር Your መገናኘት spiritual ማለት ነው። father correctly connected with the throne room. የመንፈሳዊ አባታችሁ ከዙፋኑ ክፍል ጋር መገናኘት Hallelujah. አሜን። That's what happening. ያ ነው የሆነ Today ያለው። fasting prayer, ዛሬ የጾምና God wants ጸሎታችን to speak to you. እግዚአብሔር ሊናገራችሁ ይፈልጋል። Do you think God is not ready to speak to you? ታስባላችሁ እግዚአብሔር ዝግጁ አይደለም When you're ሊናገራችሁ? connected, ስትገናኙ፣ when you are coming to the church, ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ when you say, this is my spiritual father, ስትሉ ይህ መንፈሳዊ አባቴ when the ነው። spiritual father is praying for you, መንፈሳዊ አባታችሁ ለእናንተ ሲጸልይ፣ immediately the Lord started to speak to you. ወዲያውኑ እግዚአብሔር ለእናንተ መናገር ይጀምራል። Because the spiritual father is having the key. ምክንያቱም መንፈሳዊ አባት ቁልፍ አለው። Open your understanding. መረዳታችሁን I ክፈቱ። told you, Eli opened the understanding for Samuel. ኤሊ የሳሙኤል የትንሹን ሳሙኤል መረዳት ከፈተ። God don't want to speak to Eli. እግዚአብሔር ለኤሊ መናገር God አይፈልግም። is angry on Eli. እግዚአብሔር በኤሊ ላይ Eli ያዝኗል። don't want to obey to God. ኤሊ እግዚአብሔርን መታዘዝ አይፈልግም። But still God loves Eli. እስካሁንም ድረስ ግን ኤሊ Still God እግዚአብሔር ኤሊን ይወደዋል። honor Eli. ኤሊን ያከብረዋል። God is honoring Eli. ኤሊን እግዚአብሔር Because Eli ያከብረዋል። is the head. ኤሊ ራስ ነው። Amen. Eli is the head for that church. ኤሊ ለዛ ቤተክርስቲያን Understand. ራስ ነው። Simple ራስ ነው። understanding. Make ቀላል you to win መረዳት። easily the devil. Make you to destroy the devil easily. በቀላሉ ሰይጣንን Simple understanding. እንድታጠፉ ያደርጋል። Today many church members don't want a pastor, don't want the leader.
በዛሬ ጊዜ ብዙ ቤተክርስቲያኖች መሪ አይፈልጉም። They are all under devil. They are all under devil, under sickness, under suffering. በሰይጣን በታች ናቸው። You have the power. በታች ናቸው። እናንተ ግን ኃይል አላችሁ። When you connect with your spiritual father. ከእናንተ ከመንፈሳዊ አባታችሁ ጋር ስትገናኙ። Hallelujah. አሜን። That's the fasting make you to understand this truth. ይህ ጾም ነው ይህንን እውነት እንድትረዱ። Don't say I don't want a leader. አትበሉ እኔ መሪ አልፈልግም። Hallelujah. Foolishness. ሞኝነት ነው። God appointed pastors everywhere. Connect with the pastors. God appointed pastors. እግዚአብሔር Every village, every city, everywhere. መጋቢዎችን አድርጓል። And they have the key for you. They have the እነሱ key. ለእናንተ ቁልፍ አላቸው። They have the key. Hallelujah. እነሱ ቁልፍ So አላቸው። when you come to church, ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ your door is open. በሮቻችሁ ይከፈታሉ። God is going to speak to you directly. እግዚአብሔር በቀጥታ ለእናንተ Some ይናገራል። people will say Eli and Samuel is Old Testament. አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ኤሊና ሳሙኤል አሮጌው ኪዳን ነው። No. አይደለም። New Testament, አዲሱ ኪዳን Cornelius and Peter. ቆርኔሌዎስ እና and Peter. ጴጥሮስ ናቸው። Jesus ኢየሱስ sent an angel. መልአክ Go and tell Cornelius, ቆርኔሌዎስን Peter will come and open everything for you. ወደ ጴጥሮስ ላክና ጴጥሮስ መጥቶ ሁሉን ነገር ለአንተ Some ይከፍታል people አለው። sitting in the house, they will say, I don't want a church. አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ቤተክርስቲያንን አልፈልግም። Tell them, until you come to church, ወደ ቤተክርስቲያን እስካልመጣችሁ nothing ድረስ is open in your life. ምንም የሚከፈት የለም በህይወታችሁ። You are not called to evaluate the pastor, you are called to evaluate yourself. Examine yourself, don't examine pastor. እናንተ ለራሳችሁ ናችሁ የቤት ስራ እንጂ ለፓስተሩ አይደለም የቤት ስራ። Pastors will be evaluated from the throne room. ፓስተሩ የተሾመው Hallelujah. ከዙፋኑ ክፍል God ነው። will evaluate me. እግዚአብሔር ነው የሾመኝ። You are coming to evaluate yourself. እናንተ ራሳችሁ ለራሳችሁ ተሾማችሁ። You will be blessed. You will see the life, you will see abundant life. እናንተ Amen. ዘላለማዊ ህይወት You will see the life of God flowing into you. ቀጣይነት ያለው ህይወት ወደ እናንተ ይፈሳል። God is reviving the church all over the world. እግዚአብሔር God is strengthening the church all over the world. በዓለም ላይ ያበረታታል። God is raising the church all over the world. ቤተክርስቲያንን ከዓለም ላይ ያነሳታል። Hey, church is the gateway for all the blessing to this particular city. Amen. እግዚአብሔር ለምትቀመጡበት ቦታ ቤተክርስቲያን ኃይል አላት። Amen. Church is the gateway. Church is the gateway ቤተክርስቲያን መንገድን ማግኛ ነው። for the city, for the country, for ለከተማው the country. Hallelujah. አሜን። Hey, you don't understand. I know this very well. እናንተ አትረዱም፣ እኔ ግን በጣም አውቃለሁ። Until 2015, እስከ there was a 2015 big pastor in Chennai, in Tamil Nadu, M.K. Sam Sundaram. No distraction for Chennai. After he died, everything distraction. Why? Nobody ready to take full control over that particular city. Understand? The church is having full power. Hallelujah. ቤተክርስቲያን ሙሉ ኃይል አላት። Hallelujah. And the power is given to the church. ኃይል ለቤተክርስቲያን ተሰጥቷል። When you go out of this church, ከቤተክርስቲያን ውጭ ስትሆኑ you carry the same power. አንድ አይነት In ኃይል your house, ይኖራችኋል፣ in your house, ትሸከማላችሁ። in your workplace, በቤታችሁ፣ በስራ ቦታችሁ፣ in your city, በአገራችሁ፣ in your street, በመንገዳችሁ you carry the power. ኃይሉን You are ትሸከማላችሁ። the sons of the living God. እናንተ የሕያው አምላክ ልጅ ናችሁ። Because you are connected, ምክንያቱም እናንተ ተገናኝታችሁ whatever you speak, ማንኛውም devil has to የምትናገሩት obey. ነገር ይታዘዛል። hallelujah, very simple. በጣም ቀላል ነው። You must connected with the pastor, that's all. እናንተ ከፓስተሩ ጋር የግድ መገናኘት How አለባችሁ። much- ያ ብቻ ነው። How much weakness you have, እናንተ ምን ያህል ድክመት Holy አላችሁ፣ Spirit will come and strengthen you. መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ያበረታችኋል። Jesus will cover you in his own body. ኢየሱስ እርሱ አካል Everybody say, ይሸፍናል። I am inside Jesus Christ. ሁላችሁም በሉ፣ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነኝ። I don't like sin. I don't like money. I don't like money. I don't like world. ዓለምን I አልፈልጋለሁ። am in Christ. እኔ በክርስቶስ I am inside the body of Christ. እኔ በክርስቶስ አካል ውስጥ I ነኝ። have all the power from Jesus Christ. እኔ ከክርስቶስ ሙሉ ኃይል አለኝ። He made me free. እሱ ነፃ አድርጎኛል። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, please understand. እባካችሁ ተረዱ። Don't go beyond this, okay? Stay in this. በዚህ ውጭ አትሂዱ። Don't በዚህ think ውስጥ too much. ሁኑ። Hallelujah. Every time coming to church, praying a personal prayer, never get answer, and telling church is not powerful. No! ሁልጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ትመጣላችሁ፣ የግል ጸሎት ትጸልያላችሁ፣ ቤተክርስቲያን ኃይል የላትም ትላላችሁ። You አይደለም። you are in Christ. እናንተ በክርስቶስ You will ናችሁ። pray for others. ለሌላ ሰው ትጸልያላችሁ። You will do the interceding prayer for others. ለሌላው ሰው ጸሎት Amen. That's what ታደርጋላችሁ። Jesus doing in the heaven. ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ያደረገው The church is instituted by God
to take full power on this earth. ቤተክርስቲያን ተመርጣለች በዚህ ምድር ላይ ሙሉ ኃይል Amen. Amen. So stop your ignorance. የእናንተን Get your power. አለማወቅ ተው። Exercise your power. አነሳሱ Something መንፈሳችሁ። supernatural is coming to your life. ከተፈጥሮ በላይ የሆነው ኃይል ወደ For all እናንተ this, I have a Bible word, okay? ለዚህ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ I can ቃል prove አለ። it. I can prove it easily. በቀላሉ ማብራራት ይችላል። No power of hell prevail over you. የገሃነም ደጅ እናንተን No! ሊያጠፋችሁ አይችልም። You will win everything. ሁሉን ነገር ማሸነፍ ትችላላችሁ። How? እንዴት? Not by your power. በእናንተ ኃይል አይደለም። This is empowered from heaven. Given from ከሰማይ heaven. የተሰጠ ኃይል ነው ለእናንተ This የተሰጠ። power given from heaven. ይህ ኃይል ከሰማይ የተሰጠ Because of ነው። your connection. ምክንያቱም እናንተ Because of your ተገናኝታችኋል። understanding. ምክንያቱም Everybody say, I am connected. እኔ I am ተገናኝቻለሁ። honoring my head. እኔ I am honoring my head. እኔ- I am obedient child of God. እኔ ታዛዥ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሉ። Hallelujah. Hallelujah. Hey, this is very powerful. ይህ በጣም You are all obedient to the Christ, the head. እኛን ሁላችን Amen. ታዛዦች ነን ለክርስቶስ ራስ። Hallelujah. What the head is speaking, what the Lord is telling, I'm just speaking to you today. That's all. Hallelujah. ይህን እነግራችኋለሁ። This is fresh from the throne room. ይህ Fresh. Very fresh. አዲስ የሆነ ከሰማይ የሚመጣ Fast flowing river into your heart in Jesus' name. አሜን። ወደ ልባችሁ አሜን። እንደ ወንዝ Receive it. ተቀበሉት። You will feel the power of God flowing. የእግዚአብሔር ኃይል ሲፈስ ይሰማል። You will speak, devil will run away. እናንተ ትናገራላችሁ፣ You will ሰይጣን speak, ይሸሻል። sickness will run away. እናንተ ትናገራላችሁ፣ You will በሽታ speak, ይሄዳል። devil will run away. እናንተ ትናገራላችሁ፣ ሰይጣን Because ይሸሻል። who you are, ማናችሁ እናንተ? you are connected to the throne room. እናንተ ከዙፋኑ ክፍል ጋር You are ተገናኝታችኋል። obedient sons of God. እናንተ ታዛዥ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። Jesus was an obedient son of God. ኢየሱስ የእግዚአብሔር ታዛዥ ልጅ ነበር። Jesus was an obedient son of God ኢየሱስ የእግዚአብሔር ታዛዥ ልጅ ነው። till he was in this earth. በዚህ ምድር He obeyed. ታዟል፣ He cried. አልቅሷል፣ He prayed. ጸልዩዋል፣ He showed his honor. ክብርን አሳይቷል። Jesus' prayer was heard. ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ ተሰምቷል። We read yesterday Hebrew 5, 7 and 8. ትላንትና Hebrew ዕብራውያን 5, 5 7 and 8. 7 8 Amen. It's very clear. በግልጽ Hebrew ይላል። 5, 7 and 8. ዕብራውያን 5 7 እና 8 ይላል። Jesus cried and shouted and prayed. ኢየሱስ ጮሆ አልቅሶ ጸልዩዋል። His prayer was heard because he honored God. የሱ ጸሎት ተሰምቶ ነበር። ለምን? እግዚአብሔርን ስላከበረው። Do you honor God? እግዚአብሔርን ታከብሩታላችሁ። Do you honor God? እግዚአብሔርን ታከብሩታላችሁ። You will be in the house of God. እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ናችሁ። Hallelujah. A house is not a building. ህንጻ House is not a building. ህንጻው አይደለም። You are connected correctly with your spiritual father. እናንተ ከመንፈሳዊ አባታችሁ ጋር ተገናኝታችሁ። Amen. Whatever your spiritual father is telling, የመንፈሳዊ አባታችሁ የሚናገራችሁ God is going to do it. እግዚአብሔር God is ያደርገዋል። going to do it. እግዚአብሔር Because ያደርገዋል። you have not selected your spiritual father. እናንተ መንፈሳዊ አባታችሁን አልመረጣችሁም። Nobody can select their earthly father. የምድራዊን አባት Nobody select your earthly father. ማንም ሰው So ምድራዊ you cannot have a right to select the spiritual father also. እንደዛው መንፈሳዊ Amen. አባትን ማንም ሰው መምረጥ So አይችልም። what is church? ምንድነው ቤተክርስቲያን? Believer and the spiritual father. አማኝና መንፈሳዊ አባት። Then the spiritual father is given by God to you. መንፈሳዊ አባት የተሰጠው በእግዚአብሔር ለእናንተ ነው። It is very clearly said in Jeremiah chapter 3. በግልጽነት ይላል ኤርምያስ Jeremiah 3, 3 14 to 19. 14 to 19. ከ14 እስከ 19 Spiritual father is given by God, not by you selection. መንፈሳዊ አባት የተሰጠው በእግዚአብሔር ነው፣ በእናንተ ምርጫ አይደለም። People select the spiritual father. ሰዎች መንፈሳዊ አባትን ይመርጣሉ። They are all itching ears, evil people, devil people. መጥፎ ሰዎች ናቸው። They are all devil people. ሰይጣናዊ ሰዎች This ናቸው። was told in 2 Timothy chapter 4, 2 and 3. ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2 Timothy chapter 4, ምዕራፍ 4 2 to 6. ከ2 እስከ 6 Read everything in the home. Hallelujah. ቤታችሁ አንብቡት። Get the truth, get the power of God right now in Jesus' እውነቱን name. አገኙት፣ ኃይሉን አገኙት። No more you are under devil. ከዚህ በኋላ ከሰይጣን በታች አትሆኑ። So you cannot select your spiritual father. እናንተ መንፈሳዊ አባታችሁን Spiritual አልመረጣችሁም። father is given from heaven.
መንፈሳዊ አባት ከሰማይ ነው የሚሰጠው። God gave me my spiritual father. እግዚአብሔር ለኔ መንፈሳዊ አባት Very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው። He's the commander of our army. He's the commander of our army in this year. የኛ ሰራዊት መሪ ነው። Papa Jonathan, Papa Jonathan David in ይባላል። Muar, Malaysia. Hallelujah. በማሌዥያ So ውስጥ you ይኖራል። need to have your spiritual father. እናንተ መንፈሳዊ Then አባት automatically they will run away. ወዲያውኑ ሰይጣን ይሄዳል። Once you are connected, ስትገናኙ you are given uniform. መለያው You are given uniform. የእናንተ መለያ ይሰጣል። Like a traffic police. እንደ ትራፊክ If ፖሊስ you say stop, ቆም ትላላችሁ። every vehicle has to stop. ሁሉም ስራ ይቆማል። Why? ለምን? You have the uniform. ምክንያቱም መለያው ለብሳችሁ። Hallelujah. So when you are connected with the spiritual father, ከመንፈሳዊ አባታችሁ ጋር if ስትገናኙ you say stop corona, ኮሮናን ቆም ሲለው corona will stop. ኮሮና ይቆማል። You all the testimony. ሁላችሁ ምስክር ናችሁ። Everybody brought corona patient, all are healed by God, right? Nobody ኮሮና died. ያዛቸው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር Love and thank God. All corona was healed. ኮሮና ተፈውሷል። Amen. Amen. And there is no corona, hallelujah, patient here. Amen. ኮሮና That's the power of God. Hallelujah. Amen. ተፈውሷል። Hallelujah. This is very powerful, right? ይህ በጣም ኃይለኛ ነው። Our God is working. የኛ እግዚአብሔር እየሰራ Our ነው። God is working. የኛ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። Hallelujah. Amen. Clap and thank God. God is working at the church. Hallelujah. Because God instituted the church. God is the origin. God has a motive for this particular church in this earth. Amen. በዚህ Amen. ምድር ላይ ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ነገር ተሰጥቷታል። For every church in the world, there is a plan of God በዓለም ዙሪያ ሁሉ ያሉ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር እቅድ to ነው። rule that particular area, ያንን ቦታ እንዲመሩ፣ to control the devil, ሰይጣንን እንዲቆጣጠሩ፣ to stop all the wickedness in that area. በዛ ስፍራ ያለውን ድክመት ሁሉ እንዲያቆሙ። Hallelujah. Until you rise as a church, እንደ ቤተ ክርስቲያን you ካልተነሳችሁ cannot control. መቆጣጠር አትችሉም። When Daniel rise, ዳንኤል ሲነሳ Daniel controlled entire country. ያንን አገር ዳንኤል ተቆጣጠረ። When Joseph rise, ዮሴፍ ሲነሳ Joseph controlled the entire city. ዮሴፍ ያንን ከተማ ሁሉ When the ተቆጣጠረ። little daughter in the Naaman house, she raised in her faith. ንዕማን የሚባለው ሰውዬ ቤት The ያለች little ትንሿ daughter, ልጅ she controlled entire Syria. ያንን ሶርያውያንን Hallelujah. እንዳለ Hallelujah. ተቆጣጠረች። Amen. 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 Her voice heard in the palace, in the king. የእሷ ድምፅ የንጉሱ ቤተሰብ ተሰማ። King is writing a letter. ንጉሱ ደብዳቤ ጻፈ። Who is the root? Who is the foundation? ማን ነው እሱ? Where it is started? From a little girl's faith. ከኔ የጀመረው ከትንሿ ልጅ እምነት። Why? ለምን? That little girl connected with the prophet in Samaria. ያቺ ትንሿ ልጅ በሰማሪያ ካለው ነብይ ጋር She knows the power of her spiritual father. ታውቃለች የእሷን መንፈሳዊ አባት She ኃይል። told, there is a prophet. እዛ ነብይ There አለ። is a spiritual father. እዛ መንፈሳዊ አባት He has the power to heal. እዛ ለመፈወስ ኃይል አለ። Let my master will go there. የኔ ኃላፊ እዛ He will be healed. ይፈወሳል። Woo! አሜን። Oh, that's the power of God. ያ የእግዚአብሔር ኃይል That's ነው። the power of the house of ያ God. የእግዚአብሔር ቤት That's the ኃይል power ነው። of connection. ያ የግንኙነት ኃይል ነው። Where you are, it's not important. የት እንዳላችሁ ምንም ማለት You are አይደለም። connected with the spiritual father. ከመንፈሳዊ አባታችሁ ጋር ግን መገናኘት Hallelujah. አለባችሁ። That is called church. ያ ይባላል That's ቤተክርስቲያን። connection called church. ያ ቤተክርስቲያን ይባላል። It's not a place, ቦታው አይደለም፣ it's a connection. ያ ግንኙነቱ ነው። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Please understand the power is flowing to you right away today. እባካችሁ ተረዱ፣ ወደ እናንተ እየፈሰሰ ያለውን ኃይል። So that in the Old Testament, በቀደመው ኪዳን the pastors will inform the people to come to church. ፓስተሩ ይናገራል፣ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ። They represent for the people. ሰዎችን They ይከተላሉ፣ go and pray to the Lord for the people. ስለ ሰዎች ይጸልያሉ። But still, እስካሁንም there is no full power in the church. ሙሉ ኃይል አልነበረም በቤተክርስቲያን። ለምን? Every time there is a sin. ሁሉ ሰዓት ኃጢአት ነበር። Every time evil thinking. የሰይጣናዊ የሆነ አስተሳሰብ There ነበራቸው። is no victory in the flesh. በስጋ ድል የለም። Amen. Then Jesus saw this. ኢየሱስ ይህንን አየና He said, I have to go. መሄድ አለብኝ፣ I have to die once and for all and solve this problem. ይህንን ለአንዴና ለመጨረሻ Hallelujah. መፍታት አለብኝ ችግሩ። A sinless life.
ኃጢአት What is the አልባ New Testament church? አዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን You are starting a resurrected life. እናንተ ትንሣኤውን ህይወት You are ጀመራችሁ not starting again a fleshly life. እናንተ በስጋዊ ህይወት አይደለም የጀመራችሁት When you are taking baptism, ጥምቀትን ስትወስዱ you are connected with the resurrected body of Jesus. እናንተ የተገናኛችሁት Please ያው understand. ከሆነው ከክርስቶስ አካል Please understand. አሜን This understanding will make you a winner, okay? ይህ መረዳት ነው እናንተን አሸናፊ Now the የሚያደርጋችሁ angels are coming. አሁን መልአኮች ይመጣሉ Jesus is coming. ኢየሱስ ይመጣል Holy Spirit is coming. መንፈስ ቅዱስ ይመጣል Make you winner and stronger. እናንተን አሸናፊና ጠንካራ ያደርጋችኋል Hallelujah. አሜን Hey, you should know who you are. ማን እንደሆናችሁ ማወቅ Once አለባችሁ you are connected, ለምንድን ነው የምትገናኙት you don't like sin. ኃጢአትን አትወዱት You don't like world. ዓለምን አትወዱ Because you are connected to the throne room. ምክንያቱም እናንተ You are connected to ከዙፋኑ Jesus ክፍል ጋር Christ. ተገናኝታችሁ Connected with Jesus Christ. ከክርስቶስ ጋር Your ተገናኝታችሁ life is going to be new. ህይወታችሁ አዲስ ይሆናል So what about the sickness already you have? ያላችሁ ማንኛውም What ህመም about the problem already you have? እናንተ ስላላችሁ ችግር Already what you have from devil, ከሰይጣን ያላችሁ ሁሉ it has to leave one by one. ለቆ አንድ በአንድ መሄድ አለበት Hallelujah. In Jesus' name. በኢየሱስ It has to leave in Jesus' name. መልቀቅ አለበት በኢየሱስ ስም Hallelujah. Amen. This is the power of fasting. ይህ የጸሎት ኃይል ነው What is impossible, it's going to be possible. የማይቻለው ወደ መቻል ይመጣል That's what we are reading in Joel chapter 2. ለዚህ ነው ያነበብነው በኢዮኤል 2 From Joel chapter 2 from 14 to 20. ኢዮኤል 2 ከ14 እስከ 20 Amen. Joel chapter 2, 14 to 20, 21. ኢዮኤል Very 2 powerful. ከ14 እስከ 20 እስከ 25 Amen. በጣም ኃይለኛ ነው Pastors gathering all the people. ፓስተሩ ሰዎችን ሰበሰበ Come everybody to church. ሁላችሁም ወደ ቤተ Let us ክርስቲያን have a fasting and prayer. መጾምና መጸለይ ያለብን Amen. Amen. And let us all pray to God. ስለዚህ ሁላችሁም ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን After everybody came to church, ሁሉም ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጡ በኋላ pastor is praying. መጋቢው ጸለየ Verse 17, pastor is praying. ቁጥር 17 መጋቢው ጸለየ When pastor is praying, መጋቢው ሲጸልይ verse 18 and 19, God is speaking to the people. ቁጥር 18 እና 19 እግዚአብሔር ለሕዝቡ ተናገረ Who is praying? ማን የጸለየው Pastor is praying. መጋቢው ነው የጸለየው Answer for who? መልስ ለማን የመጣው For all the body, all the member of the body of the Christ. ሁሉም ለአካሉ ለክርስቶስ አካል ለሆኑት And what God is telling, verse 20, ቁጥር 20 እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው from now I am going to stop all your enemy. ካሁን ጀምሮ ሁሉን ጠላቶቻችሁን አቆማለሁ I am going to stop all your sickness. ሁሉ በሽታዎቻችሁን አቆማለሁ I am going to stop all your problem. ችግሮቻችሁን ሁሉ አቆማለሁ Very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው Who can stop your cancer? የእናንተን በሽታ ካንሰር Who የተባለ can በሽታ የሚያቆም stop? ማን ነው Who can stop your sickness? የእናንተን በሽታችሁን የሚያቆም ማን ነው Only my Jesus. የኔ ኢየሱስ ብቻ ነው Hallelujah. Amen. When you come to the house of God, ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ when you are connected in the church, ከቸርች ጋር ስትገናኙ day by day, ቀን በቀን your sickness has to leave. በሽታችሁ ይለቃል Clap and thank God. ቸርችን Hallelujah. አመስግኑ። When you understand I am connected with Jesus Christ in the resurrected body, ስትረዱ ከትንሣኤው Amen. አካል ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ አካል ጋር automatically sickness will ተገናኝቻለሁ። go. ወዲያውኑ በሽታ Amen, ይሄዳል። amen, amen. አሜን። You need to have this confession, the faith in your heart. ይህ መረዳት በልባችሁ ውስጥ ሊኖራችሁ Amen. ይገባል። Once I connected, how sickness will continue? እንዴት ከተገናኛችሁ እንዴት ነው በሽታ የሚቀጥለው? Once I connected, ስትሉ ተገናኝቻለሁ። how the devil can be connected with me? እንዴት ነው ሰይጣን ከኔ ጋር Is የሚገናኘው? there anybody here with the two head, ulat ras, two head? ሁለት ራስ ያለው No, everybody have only one head, Rasa. ያ Either Jesus should be your head or devil is your head, okay? Hallelujah. ኢየሱስ ራሳችሁ ነው ወይም ደግሞ ሰይጣን Amen. ራሳችሁ ሊሆን So የሚችለው። when you come to church, who is your head? Jesus is your head. ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ኢየሱስ ነው ራሳችሁ። That's what I told you. ስለዚህ ነው Ask ያልኳችሁ። God who is my spiritual father. ማን ነው እሱ? መንፈሳዊ አባቴ። The spiritual father come in your dream. መንፈሳዊ አባት በህልም ይመጣል። Hey, this is the way this church was built for last 20 years, okay? በዚህ መንገድ Amen. ላለፉት 20 ዓመት እቺ ቤተክርስቲያን Many people will have a የተመሰረተች። doubt, who is my spiritual father? ማን ነው መንፈሳዊ አባት? I simply say, don't worry. አትጨነቅ። Your spiritual father will come in your dream. መንፈሳዊ አባት Hallelujah. በህልም ይመጣል።
within this month, spiritual father will come in your dream. በዚህ ወር ውስጥ Amen. መንፈሳዊ And አባታችሁ everybody saw the spiritual father in their dream. ሁሉ ሰው አሜን፣ ያያል አሜን፣ መንፈሳዊ አሜን። አባቱን በህልም አሜን። Why? ለምን? You are not selecting your spiritual father. God is giving you the spiritual father. እናንተ መንፈሳዊ አባታችሁን አትመርጡም፣ እግዚአብሔር መንፈሳዊ Amen. አባት Amen. ይሰጣችኋል። Amen. አሜን። That's what Jesus said. ለዛ ነው ኢየሱስ ያለው My children, ልጆቼ my people, ህዝቤ without pastor, ያለ without መጋቢ shepherd, ናቸው፣ ያለ ጠባቂ ናቸው። please pray to the Father in heaven. በሰማይ ላለው I have to አባት say, all of you pray. ሁላችሁ በሉ፣ Father has ሁላችሁ to send the spiritual father. አባት እንዲልክ The heavenly መንፈሳዊ father has to send you the earthly spiritual father. ሰማያዊ አባታችሁ ይልክላችኋል በምድር ላይ መንፈሳዊ Who አባት told ይልካል። this? In Matthew chapter 9, ማቴዎስ 9 37, 38. 37 እስከ There are 39 so many harvest is waiting. Hallelujah. እርሻው ብዙ ነው። Ask the heavenly father ጠይቁ to አባታችሁን send በሰማይ the shepherd, to send the worker. ሰራተኛን እንዲልክ። Hallelujah. ጸልዩ። Amen. Amen. So you need a father. አባት ያስፈልጋችኋል። Hallelujah. My people are going everywhere without shepherd. Verse 36. ህዝቦቼ ያለ እረኛ ነው Verse 36 says, Matthew 9:36, my people are going without shepherd. ህዝቤ ያለ እረኛ ናቸው። Hallelujah. Amen. Everybody say, I need a spiritual father. ሁላችሁም በሉ መንፈሳዊ አባት Let ያስፈልገኛል። the spiritual father come, your life change. መንፈሳዊ አባት ሲመጣ ህይወታችሁ ይቀየራል። No spiritual father, devil will come. መንፈሳዊ አባት ከሌላችሁ ሰይጣን ይመጣል፣ Sickness will come. በሽታ ይመጣል፣ You will become very tired. በጣም ደካማ You will ትሆናላችሁ፣ become too much problem. ብዙ ችግር ይኖራችኋል። Pastor, every time problem in my home. ፓስተር በየቀኑ ቤቴ ውስጥ They ችግር አለ። only say in the mouth, pastor is not their father. Okay? ሁላቸውም በአንደበታቸው ፓስተር ይላሉ። If ነገር ግን pastor is አባት your father, አይደለም። how you have every time problem? ፓስተሩ አባታችሁ ከሆነ እንዴት ነው ይሄን ያህል ችግር You are a ይኖራል? liar. ውሸታም ናችሁ። Because my Bible word is not a lie. የኔ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል አይዋሽም። Matthew 9:36, not a lie. ማቴዎስ 9:36 አይዋሽም። If you have a spiritual father, መንፈሳዊ አባት ካላችሁ in your house no sickness, በቤታችሁ በሽታ አይኖርም፣ no problem, ችግርም አይኖርም። full of peace, ሙሉ በሙሉ ሰላም full ይሆናል። of power, ሙሉ በሙሉ ኃይል ይሆናል። full of holiness. ሙሉ በሙሉ ቅድስና ይኖራል። I'm full of free, ሙሉ በሙሉ ነፃ ነኝ። mind free, heart free, ልብ ነፃ ነው፣ አይምሮም ነፃ ነው። sin free life. ኃጢአት አልባ የሆነ ህይወት። Because Jesus said, ምክንያቱም ኢየሱስ አለ my people, ህዝቤ many people, ብዙ ሰዎች hallelujah, Amen. many people, ብዙ ሰዎች they don't have the shepherd. እረኛ የላቸው። Today they will come to church, ዛሬ ቤተክርስቲያን they won't ይመጣሉ። accept the pastor as their shepherd. መጋቢያቸውን እንደ እረኛቸው Why አይቀበሉም። you are coming to church? If you don't want to accept the pastor as a father, don't come. ፓስተሩን እንደ አባት ልትቀበሉ ካልፈለጋችሁ አትምጡ። Go, ask God. ሄዱ እግዚአብሔርን Who ጠይቁ። is my spiritual father? Show ማነው እሱ me. መንፈሳዊ አባት ለኔ? You know your father? አባታችሁን ታውቃላችሁ? If you don't know, ask ካላወቃችሁ your mother. Who is your father? እናታችሁን ጠይቁ። ማን ነው Only the አባታችሁ? mother knows. እናታችሁ ታውቃለች። Hallelujah. Nobody else know the father. ከእናታችሁ Amen. ሌላ ሰው ሊያውቅ እውነት? አይችልም። እውነት ነው። Okay, who is your mother? እናታችሁ ማን ናት? Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ። Comforter. Holy Spirit. Okay? መንፈስ ቅዱስ Ask the Holy Spirit. ጠይቁት። መንፈስ ቅዱስ Holy Spirit will come and tell you. መጥቶ ይነግራችኋል። Hallelujah. አሜን። Holy Spirit will come and teach you. መንፈስ ቅዱስ መጥቶ Why? ይነግራችኋል። ለምን? God wants to release every problem in your life. እግዚአብሔር በህይወታችሁ ያለውን ሁሉ ችግር God wants ሊያስወግድ to make you a winner. እና አሸናፊ ሊያደርጋችሁ Today ይፈልጋል። the angels are coming. ዛሬ መልአኮች Victory ይመጣሉ። is coming. ድል ይመጣል። New life is coming. አዲስ ህይወት ይመጣል። Because you are connected in the throne room. ምክንያቱም እናንተ ከዙፋኑ ክፍል ጋር You ተገናኝታችኋል። may not listen this truth again in your life, ይህንን እውነት በህይወታችሁ ደግማችሁ መስማት አትፈልጉ። but this is the foundation for your victory. ይህ ግን ለድላችሁ መሰረት ነው። This is the foundation for your blessing. ለበረከታችሁ መሰረት ነው። This is the connection to send the devil out.
ይህ ግንኙነት ሰይጣንን ያስወጣዋል። Hallelujah. Amen. Because you carry the uniform. ምክንያቱም መለያውን When ለብሳችኋል። you speak, devil will obey. ስትናገሩ When ሰይጣን you speak, ይታዘዛል። sickness will obey. ስትናገሩ በሽታ I ይታዘዛል። am enjoying this for 20 years. በዚህ 20 ዓመት በዚህ I want you to ተደስቻለሁ። learn this. ይህንን አስተምራችኋለሁ። And God is telling, እግዚአብሔር ይላል fear not, አትፍሩ፣ your sickness is gone. የእናንተ በሽታ ሄዷል። Fear not, አትፍሩ፣ God is going to do a great thing. እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። That's 22. Joel chapter 2, 22 says, ኢዩኤል 2:22 ላይ ይላል you may today like an animal with all the problem. ዛሬ እንደ እንስሳ ናችሁ ከችግር ጋር፣ Fear not. አትፍሩ። Today you are maybe in the wilderness without anything. እናንተ ዛሬ ምናልባት ታች ወርዳችኋል ያለምንም Even in the wilderness, your life is very dry. It's okay. Blessing is coming. እናንተ ምናልባት በበረሃ በደረቀው ስፍራ ብትኖሩ እንኳን ህይወታችሁ ይቀየራል። The fig tree is going to give the fruit. The wine tree is going to give the wine. Amen. ዛፎች ፍሬ ይሰጣሉ። የወይኑ Amen. ዛፍ ፍሬውን ይሰጣል። Everything is going to change from today in Jesus' name. Amen. ከዛሬ ጀምሮ ሁሉ ነገር ይቀየራል በኢየሱስ ክርስቶስ Because you heard the ስም። truth. The secret was revealed. ሚስጥሩ ተገልጿል። secret was እውነቱን revealed. አውቃችኋል። You are going to be connected with your pastor wherever you are. እናንተ የትም ብትኖሩ All over the ከፓስተራችሁ world. ጋር ተገናኝታችኋል። Connect በዓለም with ዙሪያ your ብትኖሩ pastor very well. Amen. All the blessings will flow. ሁሉ በረከት ይከተላል። Even you are in the wilderness, በበረሃ እንኳን ብትሆኑ your food is coming. ምግባችሁ ይመጣል። Your blessing is coming. በረከታችሁ ይመጣል። Everybody say, my food is coming. ሁላችሁም በሉ ምግቤ My ይመጣል። food is coming. ምግቤ ይመጣል። Fig tree going to give fruit. Fig tree. Fig tree going to give fruit. ዛፉ ፍሬን ይሰጣል። Amen. አሜን። My grape plant is going to give grapes. Anab. Going to give the anab. Hallelujah. ወይን ዛፍ ወይንን ይሰጠኛል። I was like an animal. It's okay. እኔ እንደ እንስሳ ብሆን ችግር የለም። God is changing me into a human. እግዚአብሔር ወደ ሰው ይቀይረኛል። Nebuchadnezzar, once he was animal. ናቡከደነጾር እንስሳ ሆኖ ነበር። When his sense came, he became a man. አይምሮ ሲቀየር Your mind is working now. ወደ ሰው Your ተቀየረ። sense is coming now. አሁን ስሜታችሁ እየሰራ You ነው። will connect with your spiritual father. ከመንፈሳዊ አባታችሁ From ጋር today, ተገናኝታችሁ you are going to be a human in Jesus' name. ከዛሬ ጀምሮ ሰው ትሆናላችሁ በኢየሱስ ስም። All the animal becoming human in Jesus' name. እንስሳ ሁሉ ወደ ሰው ይለወጣሉ በኢየሱስ Very, ስም። very powerful. በጣም ኃይለኛ Verse 22. ቁጥር Joel 22 2:22. ኢዩኤል 2 ቁጥር 22 Wild beast of the field. Wild beast. Very bad animal of this earth. በምድር ላይ በጣም መጥፎ የሆኑ እንስሳቶች Who is this? ማናቸው Only ናቸው? people. ሰዎች Human. ናቸው። Paul was telling, I was fighting with animals in the Ephesians. I fought with the ጳውሎስ lion. I አለ fought with በኤፌሶን animals. ላይ ከእንስሳ ጋር Why? የምዋጋው። People always behave like animal ሰዎች ወደ እንስሳነት ይቀየራሉ። because their mind is not working. ምክንያቱም አይምሯቸው ስለማይሰራ። When Nebuchadnezzar mind came, he became a human. ናቡከደነጾር አይምሮ ሲመለስለት ወደ ሰው ተመለሰ። Hallelujah, hallelujah. Clap and thank God. አጨብጭቡና Hallelujah. When your mind will work, አይምሯችሁ ሲሰራ when you are hearing the truth. እውነት መቼ ነው አይምሯችሁ የሚሰራው? እውነትን ስታደምጡ ነው። I don't know this before. ይሄንን I በፊት made a አላውቅም big ነበር። mistake. Oh, ትልቅ ስህተት ሰርቻለሁ። you did it or not in your life like this? እንደዚህ በህይወታችሁ አድርጋችኋል ወይስ አላደረጋችሁም? That is called truth. Hallelujah. ያ ይባላል እውነት። Amen. Amen. አሜን። Today the truth is coming. ዛሬ እውነት ይመጣል። You will be in your sense. ዛሬ በስሜታችሁ When ትሆናላችሁ። the sense come, you are powerful. ስሜታችሁ ሲሰራ ኃይለኛ In ትሆናላችሁ። Jesus' name. በኢየሱስ ስም All the devil work is finished in your life. የሰይጣን ስራ በህይወታችሁ አበቃ። You are going to be the child of the living God. እናንተ የሕያው አምላክ ልጅ ትሆናላችሁ። You know, church is the place you are positioned by God. ቤተክርስቲያን ታውቃላችሁ። ቤተክርስቲያን የእናንተ ስፍራ በእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። God is positioning you እግዚአብሔር በእናንተ ስፍራ as a hand, እንደ እጅ፣ as a liver, እንደ ጉበት፣ as a heart, እንደ ልብ፣ as a mouth. እንደ አፍ God is positioning. እግዚአብሔር ስፍራ ይዞበታል። Once you are positioned by God, no place of devil.
Amen. እግዚአብሔርን ስፍራ ስታስይዙት ለሰይጣን ስፍራ አይኖረውም። Stand to your feet. በእግሮቻችሁ ቁሙ። Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። Lord, thank you for this powerful truth. እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ታላቅ እውነት እናመሰግንሃለን። No more I am animal. ከዚህ በኋላ እኔ እንስሳ Now I አይደለሁም። become the child of the living God. እኔ አሁን የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። Even I am in the wilderness, my food is coming. ምናልባት በበረሃ ብሆን እንኳን የኔ ምግብ Even ይመጣል። in the wilderness, my food is coming. ምናልባት በበረሃ እንኳን ብሆን የኔ ምግብ ይመጣል። All the things in my home is going to give fruit. የኔ ነገር ሁሉ በቤቴ ያለው ነገር ሁሉ My ፍሬያማ father, ይሆናል። mother, brother, sister, everybody going to give fruit. እናት፣ አባት፣ ወንድም፣ እህት ሁሉ ፍሬ ይሰጣሉ። Everybody. Because I am connected. ምክንያቱም እኔ The ተገናኝቻለሁ። river is flowing from the throne. ወንዙ ከዙፋኑ ይፈሳል። When the river is coming, ወንዙ ሲመጣ the dry land become a watered garden. ደረቁ መሬት ለም መሬት My ይሆናል። dry family is going to become a watered garden. የደረቁ ቤተሰቦች እንኳን Woo! ውሃ Disobedient family become a obedient family. አሜን። Disobedient family become a obedient family. የማይታዘዝ ቤተሰብ የሚታዘዝ ቤተሰብ Because the ይሆናል። truth has come. ምክንያቱም እውነት The life has come. ህይወት The መጥቷል። river is coming. ወንዙ መጥቷል። The water is coming. ውሃው መጥቷል። God is pleased with me and my family today. ዛሬ God is pleased with me and my family today. እግዚአብሔር ዛሬ ከቤተሰቦቼ ስለ ቤተሰቦቼ In ተለምኑኛል። this 4th day fasting, በዚህ 40 ቀን I can feel the supernatural flow of the river. ከተፈጥሮ በላይ The river is flowing. ወንዙ ሲፈስ The river is flowing. ወንዙ The ይፈሳል። dry life become a blessed life. The dry life become a blessed life. የደረቀ ህይወት ልምላሜ The river is flowing. The river is flowing. ወንዙ እየፈሰሰ ነው። Receive it in Jesus' ተቀበሉ name. በኢየሱስ ስም። Receive a miracle. Receive a joy. ደስታ Receive ተቀበሉ። a dream. እህልምን ተቀበሉ። Receive an understanding. መረዳት ተቀበሉ። Let it flow into your life. በህይወታችሁ From ይፈሳል። now, everything is going to be new. ከአሁን ጀምሮ ሁሉ ነገር አዲስ ይሆናል። You will know the truth. Truth will set you free. እውነትን ታውቃላችሁ። እውነት አርነት Today you ያወጣችኋል። heard the truth. ልባችሁ እውነትን አውቋል። The truth made you free today. እውነት ነፃነት ይሰጣችኋል። Even Jesus was obedient when he was in the earth. ኢየሱስ በምድር በነበረበት ጊዜ እንኳን ታዟል። So let us be obedient ስለዚህ ታዛዡ to our spiritual father. መንፈሳዊ አባታችሁ። Then miracle is automatic. ተአምር ወዲያውኑ ይሆናል። Protection is automatic. ጥበቃ ወዲያውኑ ይሆናል። Blessing is automatic. በረከት ወዲያውኑ ይሆናል። Goodness and mercy will follow you. መልካምነትና All ምህረት the አንተን blessings will follow ይከተላል። you. All the blessings will follow ሁሉ you. በረከት ይከተልሃል። The Father knows what I need. አባት ምን እንደሚያስፈልገኝ ያውቃል። Father knows what I need. እግዚአብሔር ምን እንደሚያስፈልገኝ Everything is ያውቃል። coming from the Father. ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ይመጣል። Freely. ነፃነት In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Amen. 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 You will all come back with the good news. ሁላችሁ ከመልካም You ዜና will ጋር all come ተመለሱ። back with the testimony. ሁላችሁም ከምስክርነት ጋር When you are ተመለሱ። hearing the message itself, you are healed. መልእክቱን ስትሰሙ You check your ራሳችሁ body, pain is ትፈወሳላችሁ። gone. Check your body, sickness is gone. Devil is gone. አረጋግጡ። You are ሰይጣን free. ሞቷል። እናንተ ነፃ You are ናችሁ። free in Jesus' name. እናንተ ነፃ ናችሁ በኢየሱስ Amen. When Jesus preaching, automatically healing take place. ኢየሱስ ሲሰብክ ፈውስ No ወዲያውኑ need, no ስፍራውን need, no ያዘ። need any other separate declaration. You are healed. ለፈውሳችሁ ማወጅ No need. You are healed in Jesus' name. ተፈውሳችኋል በኢየሱስ ስም። Because you heard the truth. ምክንያቱም ልባችሁ You drink እውነትን the አውቋል። living water from the throne. እናንተ You are ከዙፋኑ drinking the living water from the throne. ከዙፋኑ Amen. ዘላለማዊ ውሃ When the ጠጥታችኋል። clean water going, you are clean. ንጹህ ውሃ ሲመጣ እናንተ You ንጹህ are ናችሁ። healed. You are free. እናንተ ነፃ ናችሁ In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። All the problem in your body, stomach, everything is clean now. በአካላችሁ ያለ ችግር ሁሉ ንጹህ ነው። You go check the doctor tomorrow. The report will be different. ነገ ሂዱና Complete healing. ከርጋቼ ካርጉ የተለየ Complete healing. መልእክት ይኖራል። In Jesus' name. ተፈውሳችኋል In በኢየሱስ Jesus' ስም። name. በኢየሱስ ስም። Amen. 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 Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። May the grace of the Lord Jesus Christ የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ and the love of God የእግዚአብሔር ፍቅር and the sweet fellowship of the Holy Spirit ጣፋጭ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ be ህብረትና with አንድነት all of every children here ከሁላችሁም ጋር እዚህ ካላችሁ ልጆች ጋር now ይሁን። and forevermore. ከአሁን ጀምሮ እስከ Amen. ዘላለም። Amen. አሜን። Amen. Amen. Bless the Lord, O my soul. ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር Bless ባርክ። the Lord, O my soul. ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔር ባርክ። Forget not all the blessings. ሁሉንም በረከት አትርሺ። Amen. Amen. All the glory be to God. All the glory be to God. Amen. 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 Hallelujah. አሜን።